જામનગરના રણજીત સાગર રોડ પર આવેલી આદર્શ નિવાસી શાળા, જ્યાં શાળાના કેમ્પસમાં 300 થી વધુ સાયકલ્સ પડી રહી છે। ગયા વર્ષે એટલે કે શાળા પ્રવેશોત્સવ 2023 વખતે આ સાયકલો વિદ્યાર્થીનીઓને આપવાની હતી, તેના બદલે અહીં જ પડી રહી અને વિદ્યાર્થીનીઓના ઉપયોગમાં ન આવી। જેના માટે જવાબદાર કોણ? જેના માટે જવાબદાર समाज कल्याण विभागना नायब नियामकनो संपर्क करवामां आव्यो तो तेमणे वडी कचेरीनुं बहानुं आगळ धर्युं अने तेमणे सायकलो न सोंपाई होवानुं कही प्रतिक्रिया आपवाथी दूर रह्या। एवामां जवाबदार अधिकारी के एजेंसी सामे सरकार पगलां ले तेवी मांग उठी रही छे। शाळाए जता विद्यार्थीओने स्कूले जवा माटे जे सरकार द्वारा सायकलो आपवामां आवे छे ते केटलीय सायकलो जामनगरना रणजीत सागर रोड पर आवेल आदर्श निवासी शाळानुं जे कम्पाउंड छे तेमां 1 वर्षथी पड़ी रही होय तेवा दृश्यो छे ते सामे आवी रह्या छे। आमां आ सायकलोमां एवुं लखवामां आव्युं छे के शाळा प्रवेशोत्सव 2023 नी आ सायकलो छे, एटले के लगभग 1 वर्षथी अहींया आ रीते सायकलो छे ते धूळ खाई रही छे, परंतु जेमने आ सायकलोनी जरूर है तेवा विद्यार्थीओने आ सायकल है ते उपयोगी नहीं थती, एटले क्यांक ने क्यांक तंत्रनी बेदरकारी है ते पण सामे आवी रही होय तेवुं लागी रह्युं छे। रवि बुद्धदेव, एबीपी अस्मिता, जामनगर।